श्री देवदेवोत्तमदेवतास्तानुभोमखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीत्याद्वेश्वरी पराशक्ति श्रीत्याद्वेश्वर महासदाशिव चतुर्वेदप्रिय चतुर्वेदं प्रवधारया हरि ओम भक्तिहीने पुरोहिते यज्ञस्य देवं वित्तिदं होरां रत्नादारं हरि ओम विशेषो देवो वायवस्तो वायवस्तदेवो प्रसदा श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरि ओम अग्नायाहीतये ज्ञानो अभ्यदातये निहोदारस्ति हरिः हरि ओम सन्तो देवी अविष्टयापो भवन्तु वीतये शयोरविश्रामपुनः हरि ओम देवदेवोत्तमदेवतास्तानुभोमखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीत्याद्वेश्वरी पराशक्ति श्रीत्याद्वेश्वर महासदाशिव सर्वकालप्रिय सावकालं प्रवधारया एतत्सावकाय अहद्विश्लोकगणे अहमस्मिन् प्रथमजातास्य पूर्वं देवेभ्यो मृतस्य नामायि यो मारुतायि हरिते मम अहमन्नमन्नमनन्तमाये अहं विश्वं भुवनमध्यमः सुवर्णज्योतिः देवदेवोत्तमदेवतास्तानुभोमखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीत्याद्वेश्वरी पराशक्ति श्रीत्याद्वेश्वर महासदाशिव आगमश्लोकप्रिय आगमश्लोकं नमदारया आद्यं पुरुषमीशानं गुरुभूतं गुरुस्तुतं परमेकाक्षरं ब्रह्मव्यक्तं सनातनम् देवदेवोत्तमदेवतास्तानुभोमखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीत्याद्वेश्वरी पराशक्ति श्रीत्याद्वेश्वर महासदाशिव स्तोत्रप्रिय स्तोत्रं नमधारया कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुम् कात्यायनी सेवितं गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जितजटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणमजं मृत्युञ्जयं भावये आगच्छ मृत्युञ्जय चन्द्रमूले व्याघ्रादिनालङ्कृतशूलपाणे स्वभक्तसंरक्षणकामधेनो प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीश श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः। देवदेवोत्तमदेवतास्तानुभोमखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीत्याद्वेश्वरी पराशक्ति श्रीत्याद्वेश्वर महासदाशिव नृत्यप्रिय नृत्यं नमधारया
संगीतम अवधारय I'm coming in. Oh no, I came. Sorry. All the time they are showing the people also. Sorry. So should I be here or not be here? Take this link and put now here and handing it. Okay. Gurukul, they said they should relay. गणपते नमो नमो शंकरि कनया नमो नमो गणपते नमो नमो शंकरि कनया नमो नमो गणपते नमो नमो शंकरि तनया 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 नमो नमो गणपते नमो नमो अंकुशधर मंगलकर पंकज चरणा 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 भरण अंकुशधर मंगलकर पंकज चरणा भरण गणपते नमो नमो शंकरि तनया नमो नमो गणपते नमो नमो पंकजासनादि वन्दिता साथि हरण मुदित पंकजासनादि वन्दिता
गुणनिधि हरिकेश कुमारा मंगल गणपते नमो नमो शंकरी तनया नमो नमो गणपते नमो नमो देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्तिमेक श्री नित्यानंदेश्वर महागुणा शिवस्व मानप्रिय वाद्य अवधारया
संवर्षयामि रक्षां धारयामि। देवदेवोत्तम देवतास्थानुभव अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर महासदाशिव शिव आशीर्वाद प्रिय आशीर्वादम अवधारय। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षो बलहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः इति स्वस्ति मन्त्रार्था सत्याः समयाः भवन्तु इति भवन्तो महान्तो विगृह्णन्तु तथास्तु। बुद्धनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत वन्देभ्यः मुक्तश्चान्यान्विमोचयेत् इति भवन्तो महान्तो विगृह्णन्तु तथास्तु। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधराः सन्ताः सन्तु नीवन्तु शरदशतम् इति भवन्तो महान्तो विगृह्णन्तु तथास्तु। राजा धर्मपतिः प्रजासु च युताः पूजा जनाः सज्जनाः षट्कर्म प्रवराद्विजाः प्रतिदिनं विद्यानवद्या सदा वाणी सन्निहिता चिरं कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः सर्वे सन्तु वैदिकधर्मानुष्ठातारः सौजन्य सन्तोषिणः इति स्वस्ति मन्त्रार्था सत्या सफला भवन्तु इति भवन्तो महान्तो विगृह्णन्तु तथास्तु। राजा धर्मपति प्रजासु चरिताः पूजा जनाः सज्जनाः षट्कर्म प्रवराद्विजाः प्रतिदिनं विद्यानवद्या सदा वाणी सन्निहिता चिरं कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः सर्वे सन्तु वैदिकधर्मानुष्ठातारः सौजन्य सन्तोषिणः इति स्वस्ति मन्त्रार्था सत्या सफला भवन्तु इति भवन्तो महान्तो विगृह्णन्तु तथास्तु। येषां देवदेवानां महादेवानां अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकानां सकलभूषिष्टिस्थितिसंहार तिरोधार अनुग्रहाख्य पंचमित्रपरायणानाम् आदिमध्यान्तरहितानाम् अप्रमेयपराक्रमाणां तत्त्वार्थगोचराणां श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर महासदाशिव स्वरूपाणां श्री आदिगुरु अरविंद योगीश्वर स्वरूपाणां श्री कालभैरव महाकाली स्वरूपाणां श्री कैलास शांति श्यामला पीठारूढानां श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरा स्वरूपाणां परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावताराणां श्रीपार्वती संयमालयं यज्ञानुष्कृत सकलनिगमानसारभूत द्वारुडवेद प्रवर्तमानां श्रीमन्मनोषमकरुणासनविकलमुक्तामयितरश्चयानस्तापकानां शैवसमेतज्ञानां सर्वज्ञपीठारूढानां
श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामिना अवतार भूतानां तत्परवृद्धित संगम्य पीठारूढानां कल्याण साम्राज्य शासकानां विनोदकृत्यवचिततम गुरु महासंविधानानां महानिर्वाणि पीठस्य अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वराणां श्रीमन् परमहंसानां परित्राणकाचार्यवर्याणां सच्चिदानन्द प्रणवस्वरूपाणां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठानां नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरचित नित्यानन्द पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकल्पेनां जगद्गुरूणां भगवान् श्री परमहंस नित्यानन्द श्री ज्ञानसम्पन्न देशिक परमाचार्य स्वामिनां पादारविन्दयोः भक्तिसिद्धिः सर्वेषां सहकुटुम्बानां सकलैश्वर्यप्राप्तिः गुरुकृपाकटाक्षसिद्धिः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः अरोगदृढगात्रदासिद्धिः आचन्द्रार्कवंशाभिवृद्धिः धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्धिः सर्वेषां मनसा चिन्तितसत्कार्यानुरोधसिद्धिः सर्वदेवदेवीश्वरूपस्य सद्गुरुनित्यानन्ददेवस्य पादारविन्दयोः अचञ्चला भक्तिसिद्धिः श्री सद्गुरुप्रसादेन सगुणोपस्य ज्ञानवैराग्य जीवन्मुक्तिप्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु तथास्तु सर्वेषां शान्तिर्भवतु तथास्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु तथास्तु सर्वत्र नित्यानन्दध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां भगवान् श्री श्री परमहंस नित्यानन्द श्री ज्ञानसम्पन्नदेशिक परमाचार्य स्वामिना परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सर्वं श्री सद्गुरुपादुकार्पणमस्तु मूलमन्त्रं यथाशक्ति जप्त्वा जपं समर्प्य ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम तत्सत् सर्वं सद्गुरुपादुकार्पणमस्तु ओम